Macron n'a ka ministre kunya Amerika fo ni contexte géopolitique kura in kono k'u bɛ se ka jamana kuturu na population jagoya ka don u sagona da fɛ u ka incohérence diplomatique n'u ka tulo gɛlɛyaw kɛra sababu ye ka Faransi kungo tɔ gɛlɛya Sahel kɔnɔ ni ka caman fara Faransi ka mangoya kan farafinna olu ni constitution sɔsɔbagaw ye ɲɔgɔn ko kɛ ɲɔgɔn ye Mali élu y'u teri sɛbɛw ye wa u bɔra ka sɔrɔsi dɔw sigi fanga la sisan constitution sɔsɔli kan o contexte kelen in kɔnɔna na sachant que malien fanba bɛ ka transition in soutenir au lieu que olu kan ka transition ɲɛmɔgɔw kuma ɲɔgɔnya walasa kan ka intérêt n'u ka intérêt concilier yɔrɔ ɲini u y'a décider de kan ka jamana n'an ka ɲɛmɔgɔw clasher ni argument ye u yɛrɛ bɛ ka argument minnu bafouer de tous les côtés Dominique de Villepin n'ale ye poste clés caman occupé président Chirac tile la ka Faransi ka Irak tabaliya discours kalan ONU la k'a to Faransi diplomatie ɲɛmɔgɔya la mercredi jan tɛmɛnen France Inter kan ale ko Faransi ma se ka nakun ɲɛnabɔ Sahel kɔnɔ n'o ye lakana natili ye a ko Faransi ɲɛmɔgɔ kan ka u ka ligne rougew falen wa ko n'i ka sɔrɔsiw déployelen don wali jamana kɔnɔ i kan ka k'i gɛlɛya togo bɛɛ la kuma ɲɔgɔnya kana tigɛ i ni o jamana in ɲɛmɔgɔw cɛ hali n'o y'a sɔrɔ sɔrɔsiw de don ko légitimité ko kuma bɛɛ ye ko wɛrɛ ye n'i ye Dominique de Villepin ka nin kumakan ninnu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a banbalen don pragmatisme de kan wa cohérence b'o démarche in na ka d'a kan ni accord militaire tɛmɛna i ni jamana cɛ i k'i ka sɔrɔsiw déployer o jamana kɔnɔ fo ka se sɔrɔsi bayirikaw ma soit i b'o jamana in ɲɛmɔgɔw kuma ɲɔgɔnya a ka jɛn ka baara kɛ walima i b'i ka kasaw cɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kuma caman ni ɲɔgɔn sama ye ka d'a kan ni légitimité tɛ o jamana in fanga la o b'a yira k'a fɔ légitimité tɛ e fana ka intervention militaire la bilen surtout n'o y'a sɔrɔ o jamana in population faama bɛ ka o fanga in de soutenir pourtant dans les faits Macron n'a ka gouvernement y'a yira k'a fɔ u y'o principe in faamuya kosɛbɛ ka d'a kan u y'o de appliquer Tchad transition na nka i komi macrodynamisme jɔsenba dɔ ye incohérence ye u y'a décider ka Mali transition kɛlɛ finalement an b'a ye k'a fɔ Macron ka agenda africain échec sababu bɔra a yɛrɛ n'a ka cɛkɔrɔba ka décision irrationnelle de la ka d'a kan géostratégie kun tɛ Florence Parly ka domaine ye a expérience kun t'a la wa a tɛ farafinna dossier dɔn fɛnɛ hali n'o manque d'expérience in tɛ Florence Parly tɛ ministre de la défense ye ministre des armées de don n'o b'a yira k'a fɔ a ka marge de manœuvre ka dɔgɔn kosɛbɛ décision baw ta yɔrɔ la donc sur le plan stratégique Énarque Parly ka kuma fanga de ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ a ka décision ta kan Macron est banquier de profession a y'a ka carrière professionnelle fanba kɛ Bangeroltil kɔnɔ malgré que a y'a ka ENA stage kɛ Nigeria a tɛ farafinna dossier maîtriser kosɛbɛ nka Faransi Énarques bɛna fɔ an ka yan intellectuel extra-licite minnu bɛ ka Macron ka politique africaine soutenir u bɛ fɛn bɛɛ dɔn u bɛ se fɛn bɛɛ la wa u tɛ sɔsɔ Énarque y'a yɛrɛbaya tɛmɛnen kɔfɛ Macron ye président jeune ye fiɲɛ bɛ minnu kɔrɔ kosɛbɛ président min y'a fɔ a da la k'a b'a ka jamana kɔnɔdenw emmerder n'o ma se ka jamana wɛrɛ gasi sigi o man ka bali mɔgɔ la le dirigeant malgré que expérience ba b'ale la et que a bɛ farafinna dossier ninnu maîtriser kosɛbɛ ale ye ancienne école mɔgɔ ye min bolo kelen tora passé kɔnɔ ale tɛ fɛ yɛlɛma ka don France Afrique dabiri walew la ka d'a kan Jeune Afrique ka enquête dɔ y'a yira k'a fɔ le dirigeant ba banba o réseau ninnu de kan ka marché gré à gré ɲini ka di a ka région entreprise ma n'o ye Bretagne ye ani a denkɛ Thomas le dirigeant n'o ye homme d'affaires ye o misali ɲuman ye an ka passeport biométrique marché ye le dirigeant ninnu n'u ka o ancienne école in k'a lamisɛnlikanw dɔ ye Louis de Guirengo ka phrase célèbre ye n'ale kun ye président Valéry Giscard d'Estaing ka ministre des affaires étrangères ye année 70 kɔnɔna na ale ko farafinna dɔrɔn de ye continent ye français 500 dɔrɔn bɛ se ka continent kuturu min ka kow taabolo falen pewu nka le dirigeant kan ka dɔn k'a fɔ u ka école in ka o kumakan périmera i n'a fɔ école in yɛrɛ périmera cogo min na ka d'a kan malgré que France ye sɔrɔsi 5000 bɛɛ déployer Sahel kɔnɔ France tɛ ka se k'a sago sɔrɔ k'a sababu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la population ka wulikajɔw ye an balimaw sani an ka video in daminɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali sajɔ dɛmɛbaga jɔnjɔn dɔ ye Aba Immobilier ye k'i to ko kan ka so jɔ Mali la ka dugukolo san Mali la ka luwanse so ta walima k'i ka so bila luwanse la Mali la Aba Immobilier bi nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛbɔ teliya ani jɛlenya kɔnɔna na u filɛ nin ye golf la misiri wami kɛrɛfɛ u ka nɛgɛjuru sira 79 48 55 54 walima 84 55 00 00 ani minnu b'a fɛ k'u lasɔrɔ depuis Congo Brazza o nɛgɛjuru sira 05 68 32 869
taa ka bɔ Sahel kɔnɔ pewu o ma deli ka kɛ Faransi ka programme la wa fosi tɛna to ni Faransi b'o décision ta ka d'a kan i n'a fɔ Faransi sɔrɔsiw ka ministre Florence Parly yɛrɛ y'a yira cogo min na Faransi nakun tɛ Sahel jamanaw dɛmɛli dɔrɔn ye Faransi nakunba dɔ fɛnɛ ye a yɛrɛ ka lakana sabatili ye Parly yɛrɛ ɲuman ce combat est essentiel à leur sécurité a man kan ka Parly ka sécurité in cantonné farikolo lakana dɔrɔn la sécurité bɛ fɛn caman wɛrɛw kofɔ i n'a fɔ Faransi ka multinational minnu b'an fɛ yan olu lakanali Faransi ka approvisionnement matière première la nɔgɔya la o lakanali Faransi ka influence Sahel jamanaw kɔnɔ o lakanali Faransi ka prestige n'a ka poids géopolitique diɲɛ jamana tɔw cɛla o lakanali etc etc o lakana ninnu de kama Florence Parly ko k'u ka sɔrɔsiw tɛ taa ka bɔ Sahel kɔnɔ au contraire k'u bɛ n'u adapter Sahel contexte kura la n'o bɛ tali kɛ coup d'état kan ani Faransi ka mangoya Sahel population fanba yɔrɔ min ye Faransi sɔrɔsiw tali ye pewu ka bɔ Mali la o kun ye maliyɛn fanba ka laɲini ye sisan an kan ka asime walasa jugu kana yɛlɛ an na lakana tɛ sutraité lakana ɲuman bɛɛ ye yɛrɛ lakana ye wa kabini guerre froide waati fo ka n'a bila bi la puissances ka OPEX basi ma se ka kɛ sababu ye ka jamana si basigi a sagoya la o b'an hakili jigi Vietnamiens ka président Ho Chi Minh n'a ka général Giap la Giap dɔrɔn de ye général ye général min sera ka Faransi ni États-Unis ka armée baw kɔ da dɛnɛ na kelen kelen pourtant moyen ba kun tɛ Giap bolo ala tɛmɛbaga soviétiques ni chinois kun talen tɛ a ka victoire la Giap ko mɔgɔw kun bɛ ka ɲinɛ min kɔ k'o kun ye peuple vietnamien ka détermination de ye u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲinini la général Giap n'a ka président Ho Chi Minh ka doctrine de défense kun banbalen do peuple ka détermination de kan u k'o kɛlɛ la tant que peuple déterminelen b'i kɔ k'i kana jɔ i yɛrɛ la k'i dɛsɛ ko tɛ bɛɛ y'a ye k'a fɔ an ka armée bɛ ka monter en puissance ka résultat ɲumanw caman enregistrer centre fan bɛɛ sisan an kan ka carte blanche di an ka ɲɛmɔgɔw ma an ka ni kɛlɛ in kɛ kɛlɛbako kelen ye kɛlɛ tɛ tigɛ zonya wa kɛlɛ tɛ nɛgɛnɛgɛ général Sen Su ɲuman na kɛlɛ bɛ tali kɛ jamana ka saya n'a ka ɲɛnamaya de kan o kama an kan ka armée soutenir ka nin waati gɛlɛn in tɛmɛ an ka territoire bonya kama an ka ɲɛmɔgɔw kan ka investir kosɛbɛ moyen humain ni matériel la k'an ka armée la monter en puissance halisa u kan ka investir kosɛbɛ moyen aérien la ka d'a kan ni guerre asymétrique sugu ninnu la renseignement tɛmɛnen kɔfɛ observation aérienne ni frappe aérienne de bɛ se ka avantage ba di force armée régulièrement aw yɛrɛ bolo an ka armée kan ka posture min ta Barkhane tali kɔfɛ aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ min ye Faransi ta fanfɛla ye an bɛ don min na i ko bi Faransi bɛ ka ka Sahel présence justifier ni objectif militaire min ye n'a kɛlen don ka takuba sigi o objectif militaire in kan o ye zone des 3 frontières ratisseli ye ni takuba ye Mali bila pewu o y'a kɛlen ye zone des 2 frontières ye et militairement o ye takuba neutraliselen ye ka d'a kan i tɛ se ka kɛlɛbolow fara ɲɔgɔn kan k'i bɛ terrorisme kɛlɛ l'État-ko gouvernement kɔnɔna na sans la partie malienne wa hali partie burkinabé fana garantilen tɛ k'a sababu kɛ Burkina ka situation sociopolitique ye neutralisation militaire tɛmɛnen kɔfɛ Mali départ bɛ takuba neutraliser sur le plan juridico-politique fɛnɛ ka d'a kan Europe jamana minnu bɛ ka participer takuba la olu caman ka wasabulon ye mandat min di u ka force spéciale ma o mandat ninnu bɛ tali kɛ Mali de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la takuba ka mɛnna ka base opérationnelle avancée o b'a yira k'a fɔ o force ninnu tɛna se ka déployer Sahel jamana wɛrɛ kɔnɔ u obligelen don ka segin so ka taa mandat kura wɛrɛ de ɲini u ka wasabulonw fɛ o procédure ninnu dun bɛ san ni san de kofɔ donc an bɛ se k'a fɔ nin ye takuba salen force takuba bɛ togo min na G5 Sahel fana b'o o togo kelen na Faransi ye G5 Sahel jamana ɲɛmɔgɔ 3 dɔrɔn de wele u ka arabadon ɲɔgɔn ye la Mali ni Burkina ɲɛmɔgɔw ma wele k'olu ye sɔrɔsiw ye pourtant sɔrɔsi dɔ kun bɛ kɛnɛ in kan ni Faransi continuera ni o dabiri wale in ye ka Mali ni Burkina sɔrɔsiw dabɔ G5 Sahel ko la o ye G5 Sahel fana neutraliselen sur le plan stratégique G5 Sahel tɔ bɛ kɛ Niger ni Tchad dɔrɔn ye o y'a kɛlen ye GD Sahel ye ka d'a kan Mauritanie fana bɛ isolé kosɛbɛ sur le plan opérationnel barisabula frontière terrestre bɛ Mauritanie ni G5 Sahel jamana kelen min cɛ o ye Mali ye retraite totale in bɛ kɛ sababu ye ka force Barkhane kɛ SDF ye sigiyɔrɔ jɔnjɔn tɛ force min na pour le moment u bɛ ka Niger ni farafinna tilebiyanfan kɔgɔjidaw jamanaw de évoquer kosɛbɛ nka u yɛrɛ b'a dɔn cɔ k'a fɔ n'a bɔra Ivoire ni Tchad la u mana taa ni Barkhane kan dispositif lourd ye farafinna tilebiyanfan jamana fɛn o fɛn kɔnɔ risque bɛ u ni o population ka kari ɲɔgɔn na i n'a fɔ Burkina ni Niger ta kɛra cogo min na à vrai dire jateminalikɛlaw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ stratégie jɔnjɔn tɛ Macron n'a ka ministre bolo fɔlɔ Barkhane ka continuité kan
u bɛ fɛ ka taa Niger, u bɛ fɛ ka taa Tchad, u bɛ fɛ ka taa kɔgɔjida jamanaw fɛnɛ la. Wa sur le plan opérationnel u t'a dɔn u bɛna taa baara jɔnjɔn min kɛ o jamana ninnu dɔw yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ. Bref, u bɛ ka naviguer inconnu total de kɔnɔ. Wa o situation sugu de bɛ sɔrɔdasi degun kosɛbɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la officier supérieur i n'a fɔ an ye macrodynamisme ɲɛfɔ a ye cogo min na. Macron ye président réactionnaire de ye kuma caman ni fɛn min jiginna kunna dɔrɔn a b'o de kɛ. A yɛrɛ ɲumanna en même temps o atmosphère suguya bɛ sɔrɔdasi jalatigibaw degun kosɛbɛ. Ka d'a kan olu dugumamɔgɔw ka vie b'olu de tɛgɛ kɔnɔ. A man di officier supérieur si ye k'i ka subordonné embarqué opération na. Opération min but politique na objectif militaire fɛsɛfɛsɛlen tɛ. O de la analyse dɔw y'a yira k'a fɔ Faransi ka armée chef d'état-major kɔrɔ n'o ye général François Lecointre ko yɛrɛ de y'a bɔ a yɛrɛ la ka démissionner. Macron kelen k'a bali ka Barkhane banni annoncer ni y'a sɔrɔ sɔrɔdasiw kun m'u ka disposition bɛɛ ta fɔlɔ. Nin kun ye Macron n'a ka cɛkɔrɔba ka Sahel laɲiniw firili kun filanan ye. O hakilina ye min ye Faransi ka Barkhane ni Takuba ka avenir kan Sahel ni farafinna jamana tɔw kɔnɔ aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Président caman kɔni fɛla dɔnnen don ka ban nka yala population bɛna sɔn Barkhane ka basibaw ka segin u fɛ yen wa? Aw y'a hakilina fɔ an ye commentaire kɔnɔ.